एकदम मारा था गुली पे और खाने के बिस्कुट दे ना सारा सादा दिन फटाफट देना आइसु सादा दिन नहीं चला म्याऊ देना অল্প রে এইখানে মই ইউটিউবে ঢালিম তো मुक्के ने दिखोरेगा अरे मीठे थोड़ी दाओ बिस्कुट से मीठी दो ना मीठी के नहीं दो उड़े के ना करो কি ফটো দিতে রেকর্ডিং করে দছো এইখানে ইউটিউবে ঢালিম মই কোথায় যাচ্ছে তো খালি মাথা মাথা তুলে দিচ্ছে চিন্তা খাওয়া যায় না ওদের মাছলি শুধু নয় না हाथ कामड़ा बेरे हाथ देना सुनो हाथ देना रे जंगल की क्योंकि वो और तो मोटो हो जाने क्या कामड़ा के ना भाई रामजी बड़ कुकरটা ডাল ঝরে দিতে তো পোষা লাগে রবার গেছে ফাটিয়ে এ কি আছে রবার ফাটি গেলে মানুষ মরে কোনোদিন এখানে কি হয়ে গেছে কি আর ডালে পুল্লু ঢাকনা হয়ে চলে গেছে रोगों के आँख में गुजार पाए दिन म्याओ 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 टिलिश 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 नहीं रखती है कि नहीं दिखने क्यों बात होती है मैं ठंडा तो लेना है चलो हाँ तू आशीष ही नहीं बिस्कुट देगा लाहनी खाओ खा खा चुप चुप करे ना खा नीचे तुम मेरा धरन बदमा चले जाओ दूध देगा একটা করে चुप रह और बोले देख ना और बोले चुप रह और बोले ज्यादा इतना ना रैक्स पगले नहीं एले खोआ दान है सोनू ने पगले एले खोआ दान है बुझिस ना মানে না এলে খোয়ালে আমার পাপ ধুলিবে পগলে আমাটা আসি দিচ্ছে আরো আনা যাবে না সদা সদা থোড়ি কম চল না মানে নেই না বিলে বদমাশ যে কুকুর দেও দেওয়া খায় বিলে অভিশাপ দেয় খায় জানেন দেও বিলে কয় কি গিরি অভিশাপে তো দিবে কয় কি গিরি ছাওয়ালা কুললে মরুক আর আমি মাছ মাছও দুধরে কুললে খাবার পাম গিরিয়ে না আর মাছ মাছ করতে যাবে গিরি ছাওয়ালা গিরিয়ে না আর যদি আর কুকুর গায়ে গিরি ছাওয়া ছোট হোক তো মই ফেলা ফেলা খাবার লাগি কানে না যাই